Pol, na parroquia del Munde do Concello de Pol. Permanentemente hasta os 10 anos que viñen a estudiar o seminario. E despois, durante todos os períodos de vacacións, e desde que non estuve no seminario, os fines de semana. Si, teño relación directa porque ali está a casa donde nacín, e ali vive casi habitualmente un irmán, que os estar xubilados pois xa casi permanecen ali durante todo o ano. Entón, si, a visita ali é moi frecuente e moi placentera, ademais. Meus pais eran labregos, era unha familia de labregos, na casa tamén había dúas tías de meu padre que vivían ali, e ali nos criamos os tres irmãos. Ali vivimos, eu podo dicir polo que a min respecta, moi felices, porque era un entorno familiar moi cariñoso, parte do cariño dos pais, o cariño das dúas tías que eran como dúas aboas, un recordo gratísimo daqueles anos no barrio de Lourixe da parroquia del Munde. Da escola, sobre todo, o compañerismo que había entre todos os cativos, a invención que tiñamos para xogos, porque xoguetes non había, e menos ali naquel recuncho do Concello de Pol. Se inventaba todo. Recordo que ao ir para a escola, que íbamos miña irmá e eu, porque non fomos á escola da parroquia del Munde, sino a da parroquia de Torneiros, que nos quedaba un pouco máis cerca e ao lado da casa dos avós maternos, e íbamos a comer ao mediodía e volvíamos á escola pola tarde. Era nos moito máis cómodo que ir á escola del Monte. Entonces, aproveitábamos para as exploracións camiño da escola, onde había un niño de paxaro, de pega, para facerlle o seguimiento cando había a posta de ovos, a salida das crías. Era francamente interesante. Visto desde hoxe era moi interesante aquela vida. Pizarra, pizarrillo, encerado e libros. Papel de vez en cando, ainda había moi pouco. Lápiz e papel pouco, sobre todo pizarra. Eu penso que aos 6, 7 anos eu utilizaba o lápiz e papel, procurando economizar ambas as dúas cousas, tanto o lápiz como a enciclopedia de Álvarez. Era o que utilizaba. Por lecturas, recordo sobre todo o Quijote, era sobre o que máis nos incendía o mestre que tiñamos. Don Vitorino Souto Castro. Vivía na Piringalla, iba todos os días, primeiro en bicicleta, e despois, cando o nivel de vida lle permitiu mellorar as condicións de transporte, nun mosquito daqueles que se adaptaban ás bicicletas, e despois en moto. En moto xa, cando eu non estaba na escola. Gardo del un recordo gratísimo. Vivía na Piringalla, ali por cerca de onde están os depósitos da auga. Morreu, eu creo que fai 3 ou 4 anos. Estive no funeral porque era unha persona a que quería e a que recordo moito, e teño moi gratos recordos del, e desde logo estou moi agradecido por todo canto me ensinou. En Castroverde, Serés, Castroverde, que pertenece a Castroverde, que se lee igual ao dereito co revés. Serés. En Serés me recordo sobre uns 4 anos, porque despois fomos para Pozos, para a casa deste caurán en primeira línea tamén, Pestaña, que ali, desgraciadamente, hai un recuerdo malo, non por Pestaña, senón que miña irmá e eu estábamos ca irmá máis joven, atendendo a por que os demais iban traballar afora, e deixáronnos ao cuidado da pequena que estaba no Barrelo, que na aldea chamámoslle o Barrelo. E veu unha veciña, marchamos con ela, e deixamos a cativa de pouquiño tempo, no Barrelo. E veu unha porca, e colleuna, mordeuna na cabeza, e morreu. Está enterrada, enterrouse en pena. Mire o tempo que tiña
porque a tumba, como se dice na aldea, non sei se fixera un carpinteiro. E mire, eu que pensaba que levou unha señora de Pozos a pena na cabeza. Así que mire o tempo que tiña. E daquela, pois, decíannos que cando facían a autopsia que lle levantaban a tapa da cabeza. Comentábanse, non? Leyendas así. Entón, fomos pa pena e metémonos nunha xasteira e abrimos a caixa. A ver, e non fixera nada porque xa iba do que morrera, vaya, quero dicir eu, sí. En Xerés, subindo para arriba, que agora está, creo que está todo plantado a pinos, un monte que había, me parece, que eran 3 parroquias ao rededor do monte, que era Monciro. E daí xuntábamos todos os pequenos e as pequenas cas ovellas e xogábamos. Hasta xogábamos a facer o carneiro e a ovella. E ben, e así foi. E despois daí xa viñemos para o Ayuntamiento do Corgo. Grazas á pesca da troita, sendo eu moi neno, vin por primeira vez unha vespa. Estaba parada diante da taberna de Xinzo, e os rapaces da aldea ata apostábamos entre nós para adiviñar o que podía ser unha cousa redonda, envolta nun plástico enrugado, que estaba colocada na parte de atrás. Houbos, como a min, que imaginamos que aquela moto tan rara tería radio, e aquel trebello podía ser o seu altavoz. Outros dixeron sabe Deus o qué, pero ninguén imaxinou a verdade, que era a roda de reposto. En San Remán de Retorta, Juntín de Pallares, e Lugo, eso mismo. Ali foi onde me criei. Criei-me como un jíbaro. Criei-me como un rei, que tiña 4 hermanas, e teían así. Lo bueno, lo comía yo. Y el trabajo lo hacían las hermanas. Fue ali á escuela. Das escuelas, recordo, que tiñamos que andar 2 kilómetros. Non é como agora que hai pistas, pero unhas corredeiras malas de lama. Entón o maestro era bueno, pero nosotros facíamos lo malo. Éramos moi trastes, pero apañábanos ás veces ben. Fun á escuela, pero xa tiña, cando eu de ido, antes fun donde outro, ou donde un señor que lle chamaban un maestro de Silveiras, ou sei como lle chamaba. Non sabe, un señor que andaba por ali facendo algo de escuela, por ali nas casas. Pero por buscar en unha casa, un maestro titulado, para ali. E non aprendi moito, pero algo aprendi. Pois tiñamos que baixar ás 9 estar ali. E levábanos por aí media hora para ir, porque era todo cara abaixo e corríamos, claro. Ás 9 era cando tiñamos que entrar, 9 e cuarto. Depois botábamos hasta o mediodía, depois levábamos mochila, levábamos unha mochiliña colgada e despois comíamos ali na casa onde estaba o maestro. O maestro facía nun piso dunha casa grande que había ali. Arrendaron de un piso. Entón, despois na casa aquela, pois, cando era inverno e eso, requeixábanos ali. Metíanos ali os máis deles, outros iban para outra casa que había de lado, para ternos comer no quente. E así estábamos, así. E se nos parecía tarde, quedábamos no camiño. Se o día estaba bom, se estaba malo nunca, requeixábamos para o duro. E quedábamos no camiño, se quedábamos. Apartábamos do camiño, metíamos nunha chousa onde nos viran e chegaba a gana de comer, comíamos, pero despois o máis malo é que íbamos e o maestro enterábase de todo. Entón o maestro, ¿dónde estuveste? ¿Dónde tal? Ai, me dijo a papai, bueno, pero se pasamos 2 ou 3 días, pasaba a noticia a casa, e había mano dura. Non era como agora.
que agora non lles pode dicir nada. Dixenlle eu tuve un fillo, solo. E o abuelo era quen dirigía a casa, o mi padre. Entón un día toquei ao pequeno, e por pouco non me costa de botarme fora da casa. Nazo en Río Pedroso, da parroquia de Laxe de Chantada, no 1955. Estou, digamos, hasta hoxe, anímicamente, o que pasa é que estou os 10 primeiros anos, despois marcho ao seminario cando tiña 10 anos, volvo para a aldea aos 15 anos e marcho aos 18. Eu fui da escola primaria de Laxe. Meu pai era caminero, capataz das carreteras, e eu un día estaba con il, iba á carretera, con Rodiño pequeno, e pasou o maestro cara á escola, eu tiña 4 anos, e lle di ao meu pai: «Oi, e por que o neno non ven á escola? Que veña á tarde xa». Claro, daquelas os rapaces empezaban con 6 anos, eu empecéi con 4 anos da escola. E me acordo da primeira cousa que fixen, que me deron un pizarrillo, e había unha cousa para aguzar o pizarrillo ali nunha fiestra, e eu empecé a aguzar o pizarrillo e empecé a dar a perna como se fora un afiador, e todo o mundo, todos os rapaces, se riron moito de min. Pero, bueno, como era o máis pequeno que había ali, era o chichi dos rapaces. Adiante 2 anos, co cal, pois, eu empezo a ler moi novo, e empezo ademais, como o meu irmão era máis vello, os meus primos, eu era un protegido. Ali había, por exemplo, unha especie de campeonatos de boxeo, era andar aos moquetes, e ti ibas, primeiro, eu tiña que me enfrentar aos de 6 anos, porque non había ningún de 4, e se ganabas aos de 6, enfrentabas aos de 7, se ganabas aos de 7, enfrentabas aos de 8. Isto era na hora do recreo, non? Ali por detrás da cousa. Eu cheguei a enfrentarme aos de 12. Agora doume conta porque eles non me querían pegar porque o meu irmão era máis maior, os meus primos eran maior, e creo que me deixaban ganar. Pero, bueno, créase nese sentido, unhas competicións, e depois estaban ali que xogábamos tamén todos os recreos ao fútbol, e, bueno, eu andaba por ali do medio dos grandes como un furafollas. Aos 9 anos, a mí como meu irmão veu para o seminario, a mí me plantean se quero vir para o seminario, que era a única forma de estudiar, non? Eu era un anticuras tremendo, cando o meu irmão veu para o seminario eu tiña 5 anos, eu subínme, lembro ainda como a hoxe, á cama, que dormíamos na mesma habitación, e dixenlle, que o meu irmão se chamaba Ico, ti non podes ser cura, porque os curas están contra as orquestas, e eu non quero un irmão que esteas contra as orquestas, non? Aos 7 anos veu por ali unha misión dos padres franciscanos, o padre Barrado, era un diles, me acordo, e preguntáronme se eu se quería ir para crego, e eu dixen que eu non quería ir crego, non quería ser crego, que eu quería ser obispo. E preguntáronme por que quería ser obispo, e dixen, para mandar dos curas. E ele dixeron, e por que quer mandar dos curas? Para que haxa orquestas nas festas. Eu, de verdade, non sei que tiñan coas orquestas, a verdade é que eu tiña unha fixación, era, digamos que era unha prohibición que tiñan os cregos. Pero, bueno, eu viñen para o seminario, eu preparei o ingreso do seminario, me lembro que veño no mes de agosto aquí, e hai unha cousa que me marcou sempre na miña vida, que era que a xente que falaba español no ingreso lle facían 3 ou 4 preguntas e aprobaban. A xente que falábamos en galego nos facía un exame moito máis duro. Eu me lembro ademais dunha pregunta que era cantos botóns tiña unha sotana dun crego. Me pareceu unha burla. Según se o crego. Como? Pero non teñen todas as sotanas o mismo... Ademais era non Anxo Guerra, que me fixo. E dixo, non, porque este é un pequeno e ese que está aí é un grande.
E claro, non lles pareceu ben. Ademais, a forma... O que pasa é que eu tiña un primo que estaba ali do couso, que foi don Guillermo, que foi o crego do Sagrado Corazón, que era superior, e bueno, estou tal ali, e estes cregos lles pareceu mal aquela salida de tono dun rapaz da aldea. Digo, mire, como van tir, usted que é pequeniño e usted que é grande, non? E ese non lles pareceu moi ben. Bueno, eu aprobei o ingreso e estuve no seminario hasta que me botaron, claro. En las fiestas del Corpus del año 11, los lucenses ven volar el primer avión. Es el saltaparañas de Loigorri. En el año del 13 comenzaron a prestar servicio en Lugo los guardias llamados de seguridad. La plantilla de Lugo era muy reducida, unos 8 números con un sargento y un cabo. Su primer cuartelillo se instaló en unos bajos de la calle Aguirre. En ese año 13 ya funcionaba en Lugo el teléfono urbano y en otoño se asfalta la primera calle, que es la de la Reina. En Viveiro. E vivo en Viveiro estes 3 anos. De 3 anos, os 3 anos lévame a Valcarría, unha aldea aquí próxima, e ali acudo á primeira escola. Recordo que tiña un maestro curiosamente andaluz. E, polo tanto, recibíamos a enseñanza en castelán. Pero eu xa falaba de principio, porque miña mãe era madrileña, e na miña casa falaba o castellano. Bueno, utilizábamos, era unha escola mixta, éramos aproximadamente uns 50 nenos e nenas. Nos pupitres, eran pupitres dobles, encelados todo ao redor da aula. A pizarra escribíamos nunha pizarra portátil con un pizarrillo de lousa. Ali escribíamos. Pero eu recordo fundamentalmente os libros que nos chamaban a atención. Eu recordo que aos 7 ou 8 anos leíamos unha edición do Quijote que había. Eu Amicis Corazón, como libro de referencia. Recordo que había tamén outro libro que era de cuestiones fisiológicas, defectos del tabaco y el alcoholismo. Pero pintábanos as personas que tiñan esa enfermedad, que chegaban a claudicar no vicio eso, con figuras extraordinarias de homes sin barba, mulleres sin peito, cousas desas así. Pero que nos quedaron reflejadas, a min polo menos quedaron reflejadas, que foron, non recuerdo, que fixo que eu non chegara a fumar. Eu recordo que na miña vida encendín 3 cigarros. Un cando tiña 9 anos, outro cando tiña 18, e outro cando tiña 24. Encenderlos e tiralos. O primeiro roubado. Unha prima que tiña eu, que lle roubamos o cigarro a seu pai. Fomos a esconder para tirar do cigarro. A segunda vez foi xa con 14 ou non, con 18 anos, como dixen antes. Estaba o tabaco racionado, na miña casa collí esa ración, tiña a miña mãe para dar aos traballadores que lle iban a axudar a poñer as patacas, a
atender as hortas por ali. Eu quería saber como reaccionaba a miña mai ante o vicio de fumar. E dixenlle, ese tabaco que tú estás dando, falábamos en castellano entre nosotros, natural, ese tabaco que estás dando tú a los trabajadores, a los obreros, es mío, que es mi ración. Así que yo tengo derecho a usar también de ese tabaco y yo voy a encender un cigarro. No me dijo nada. Cuando me veo con el cigarro encendido, me dijo, mira, si por fumar piensas que me vas a dar en la cabeza, estás equivocado. Porque mira, en el hombre hay una porción de vicios que lo avergüenzan. El de tabaco no. Pero ten mucho cuidado con los otros. Pero el tabaco no te va a hacer bien ninguno. Ya no me tuvo gracia el cigarro, según estaba encendido lo tiré. Y la última vez, a los 24 años, un tío, un primo carnal de mi madre, era muy fumador, tenía la costumbre de invitar siempre al que estaba delante. Y siempre me decía, toma un pitillo. Yo siempre decía que no, por aquella tradición que tenía. Siempre decía, no, yo no fumo. Un home que non sabe facer un pitillo non é home nin a nada. Pero un día, tanto me insistió que dije, voy a hacer el pitillo, vamos a hacer el pitillo. Hice el pitillo con papel aquel del Rey de Espadas, que ustedes no lo recuerdan, no saben lo que era, los libritos de papel de fumar, que había una marca que era el Rey de Espadas. Hice el cigarrillo, vertiendo la mitad del tabaco, que se perdió más de la mitad, lo encendí, también lo encendí y le dije, bueno, un pitillo fíxeno, agora o resto xa non me importa, xa son medio home, xa son medio home. Y fue la última prueba que hice de tabaco. Cruzamos la calle José Antonio, aunque todo Dios la llamaba el Progreso, porque llegaba el momento estrella del día. Iba a comer de restaurante, la primera vez en mi vida, si mal no lo recuerdo. Aunque ignoro el nombre del local, estaba situado al lado del comercio de ropa de niños Bambi, de mi prima Raquel Ferreiro, en cuya casa nos acogieron a toda la familia cuando se murió mi padre. De la comida no olvido el menú, yo que he sido siempre tan tragón: ensaladilla rusa, tortilla francesa con patatas fritas y un yogur de la farmacia Rueda, de esos que venían en un tarrito rayado de cristal. Lo peor de todo fue al volver a casa. Me dijeron que apenas se había entendido mi nombre por la radio, pero yo tenía la tripa llena. En Ribadeo, en la calle Rodríguez Murias, número 10, número 7. Don Jesús Veiga fue mi profesor y don Genaro. Porque mi padre tuvo que marcharse y aguacamos el ala, como suele decirse, buscando en otros lares. Mi padre tenía los surtidores de gasolina de Cansa, era el concesionario. Y yo con 12 años ya me subía a una banqueta y despachaba los convoyes que iban para Asturias a la gasolina. Y de ese lance de mi vida de pequeño me nació ser comerciante más que otra cosa. Pero después tenía un tío que fue el primer redactor jefe que tuvieron ustedes en El Progreso. El primer redactor jefe, que se llamaba Juan Ramón Somoza.
Y eso fue lo que a mí me despertó la ansia de escribir. Y de muy chiquitín, muy pequeño, digo, pues a los 10 años o así, pues ya andaba haciéndoles a los demás entrevistas y preguntas y juegos y cosas que se relacionaban con la matemática. Pues inventaba como las cajas de cartón de los zapatos, hacía máquinas de cine, con una vela detrás y un agujero y una pantalla delante de cristal de momento. Les hacía a los chavales cine. Les cobraba, pues, eran 5 céntimos, me parece. No, monedas de 10 céntimos eran, no, de cobre. Les cobraba por entrar a mi casa a ver el cine. Que veía, pues, unas películas que se sacaban de los cómics de entonces, que eran, pues, el Mickey Rooney, recortados y puestos sobre cartón, y hacía yo el movimiento de los personajes. Pues muchas relacionadas con el mar. De ir a pescar los famosos aguillolos. Pues los aguillolos son los longueiros. Esos longueiros, navajas en otros sitios llaman, que son largos, tienen por arriba y por abajo las cascas, el cuerpo está incrustado en la tierra, en la arena de la playa. Hay que ir con una fisga de esas, se hacía de ballenas de paraguas, a pescarlos. Se sacaba uno a uno, As primeiras lembranzas que acudiron á miña mente foron a dos vellos cafés que acostumaba a visitar despois de xantar hai moitos anos nas miñas visitas á cidade. O Méndez Núñez, o Cantón, o Círculo das Artes ou o Lugo, que foi demolido. Ao nomealo me trae a evocación de Ángel Fole, onde ia ler a prensa ou simplesmente a ensimismarse. E eu o teño ido a ver. Celestino Fernández de la Vega, Salvador Castro, Manuel María, ás veces Novoneira, un irmán de Álvaro Xil e outra xente que por ali pasaba. Teño ido alá con Ramón Piñeiro, en algún caso con Isabel tamén, naquel meu 600D, matrícula B 458791, por finais dos anos 60, se a cabeza non me falla. Lugo. Mi madre ya era carnicera. Mi padre iba a alguna feria de vez en cuando a comprar, ¿no sabe? Porque le salían un poquito más baratos. Y luego él y otros 3 compañeros se hicieron socios y exportaban para afuera. Teníamos una aira, le llamaban, donde se mallaba y todo. Mi padre, como iba a las ferias, a veces se quedaba dormido, fumaba en una cachimba, y con las patas del conejo hacía pipas muy bonitas para los compañeros. Le decían, señor José, fagan una pipa, y se la hacía, y le daba un brillo precioso. Aún había una en casa, que la llevó mi hijo, estaba en un cajón.